баробар шав! Низом! Таваҷҷӯҳ! Бабай! рафиқ сардори сиёди генерали қуввои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷ шахсӣ қувваҳои ноҳияи мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи ишора саф ороста. Сардори сиёд комиссари ҳарбии ноҳияи Балҷувон майор Табазода. Салом Рафиқхон. Озод! Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Lashkari vatan posboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan az chun sipar marz bumi ma emin az khatar. Askari vatan az chun sipar marz bumi ma emin az khatar. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Lashkari vatan posboni mo, lashkari vatan posboni mo. Hifzi amniyat ishiyori mo, hifzi mamlakat iftixori mo. Рафиқхон афсарон, сарбозон, ҳозирини гиромӣ, якҷон ташаккур барои масъулияти баланд ва иштирок дар ҷамъомади мудофиаи ҳудудии ноҳияи Балҷувон. ҳамаи шумоёнро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ки он қадар рӯзҳои ба шумор мондааст ба ҳамаи шумо табрик гуфта таҳсияту хонободӣ хон саломат бошед. моҳтарам раиси ноҳияи Балҷувон, рафиқхон афсарон, сарбозон, ҳозирини гиромӣ, ба ҳамагон маълум аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуданд. онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд. қувваҳои мусаллаҳи кишвар ки амалан дар ҷои холӣ бе ягон заминаҳои моддии техникӣ таъсис ёфта буданд, дар тӯли 32 сол аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин бо сари баланд гузашта, бо дастгирии доимӣ ва талошҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ дар ин муддати кӯтоҳ ба як сохтори муташаккил, муназзам, боэътимод табдил ёфтанд. ҳайати шахсии артишии миллӣ имрӯз
با انتظام بلند حربی، اراده قوی، زیرکی سیاسی، دانش ملکه معاصر و روحیه بلند وطن دوستی در راه انجام دادن رسالت مقدس خود، یعنی حمایت وطن محبوبمون، حفظ و تامین زندگی آسایشته و زحمت سازنده خلق کشور قدم‌های استوار می‌گذارد. باید تذکر داد که تامین صلح و ثبات و حیات آسایشته مردم کشور در شرایط مرکب و زود تغییر یابنده جهان امروزه به دستگیری و سهمگذاری اهالی مملکت غیر امکان میباشد. وضعیتی که امروز در اکثریت منطقه‌های جهان و مخصوصا در همسایه کشور ما افغانستان رخ داده ایستاده است، باعث تشویش و نگرانی میباشد. نیروهای خرابکار و ضد انسانی، تروریسم بین المللی و افراطگرایی از جمله تشکیلاتی به نام دولت اسلامی موقع خود را در حدود این کشور پرقوت نموده به امنیت کشورهای منطقه خطر جدی ایجاد می‌نماید. بنابراین یکی از وظیفه‌های مهمی که در نزد قوای مسلح واگذار کرده شده است، این تیار کردن شهروندانی در احتیاط قرار داشته به حمایت مرز و بوم و مدافع وطن به حساب می‌رود. در رابطه با این قوا و واسطه‌های مدافع حدودی در برابر قسم واحدهای قوای مسلح در تامین امنیت کشور نقش مهم داشته، از جانب سرفرمانده عالی قوای مسلح پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان با آمادگی ساختارهای مدافع حدودی و تشکیل با صفت چاره‌بینی‌های سفربری توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود. در نزد قوا و واسطه‌های مدافع حدودی وظیفه‌های مهم و پرشرف عاید به حفظ استقلالیت، تمامیت ارضی و تأمین صلح و ثبات واگذار کرده شده. آنها در یکجایگی با قسم واحدهای حربی و ساختارهای قدرتی تأمین دولت و ملت، حفظ ارزش‌های استقلالیت و حمایت یکپارچگی این مرز و بوم را تأمین می‌نماید. حاضرین گرامی، هر ساله در میراث کشور یک قطار مشق‌های مشترک حربی و چاره‌بینی‌های سنجشی دایر گردیده سطح آماده‌باشی جنگی قوا و واسطه‌های مدافع حدودی واگذاری کرده می‌شود. مقصد برگزاری چنین سنجش‌ها معین نمودن آماده‌باشی جنگی، آماده‌باشی ستاد مدافع حدودی ناحیه، قوا و واسطه‌های مدافع حدودی، اینچنین ذخیره‌های سفربری که به قسم‌های حربی پیش‌بینی شده‌اند و حساب می‌رود. از این لحاظ با تمام اشتراکچیان چاره‌بینی امروزه برای اجرای سریع‌وقتی وظیفه‌های واگذاشته شده منتداری خود را بیان می‌نمایم. رفیق سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح، رفیقان گنرال‌ها، افسران و شهروندان در احتیاط قرار داشته ناحیه بلجوم، طبق سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری ترکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امام علی رحمان و نقشه آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح جمهوری ترکستان برای سال 2025 سنه 19 ایون سال 2025 سنجش قوا و واسطه‌های ناحیه مدافع حدودی و تعداد ذخیره سفربری ناحیه بلجوم مورد سنجش قرار داده شد. از این رو بهر تامینات ولایت قانون، رعایت حتمی آن و انتظام خوب و نمونوی شهروندان در احتیاط داشته بار دیگر ثابت ساخت که ما شهروندان ناحیه بهر حفظ مظفریت‌های استقلالیت، پایداری صلح و وحدت ملی، ارزش‌های مقدسات ملی، مرز و بوم و آسایشتگی مردم در پیروی سرور دولت پیش از همه صادق بودن به سوگند حربی آمادگی خود را امروز اشتراک شما محترم شهروندان در احتیاط داشته ثابت نمود. چنانچه محترم گنرال قید کردن ناحیه بلجوم در دو دعوتی که اما سلام میشود، چی بهاری و چی تیرمو، یکی از اولین‌هاش در جمهوری صف دعوت رو نقشه دعوت رو اجرا میکند و پیش از ما این از آن دولت میدهد که مردم سربلند و با ناموس ناحیه بلجوم در همه جبهه‌ها همه وقت آماده هستند بهر انمی تنجی و امانی آسایشته همه وقت آمادگی خوب دارند و ما کفالت میدیم که همچون رئیس ناحیه که چی چاره‌بینی‌هایی که باشد، چی چاره‌بینی سیاسی، چی چاره‌بینی مدافع حدودی، همه وقت مردم ناحیه بلجوم با یک نیروی تازه، با یک سری بلند انمی خیلی سرجم هستند و از نام شخصا خودم منتداری با شما محترم گنرال و گنرالان و افسرانی که امروز در اینجا حضور دارند، خصوصا
ва намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи комиссарияти вилояти Хатлон ҳамзамон ба комиссарияти ноҳия ва алал хусус ба шумо шаҳрвандони гиромиқадр ҷаҳони сипос гуфтанӣ ҳастам. Ин ҳама саломат бошед. Ин ҳама аз он далолат медиҳад ки мо ҳамвақт омода ҳастем ва ӯ дастуру супоршое ки чӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, чӣ аз тарафи дигар сохторҳо мешавад, дар муҳлати муайян сари вақт иҷро мекунем. бор дигар гуфтанӣ ҳастам ки дар куҷое ки бошем бо ҳам дӯст бошем. аз он фахр кунем ки мо шумо тоҷик ҳастем, пеш аз замон тоҷик ҳастем ва ҷумҳурии Тоҷикистони худмона ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз кунем, нигоҳ кунем. дар охир ба ҳар яки шумо сипоси беандоза гуфтанӣ ҳастам, миннатдорӣ ба ҳар яки шумо мерасонам. саломат бошед. ташаккури зиёд. ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф. Тоҷикистон ба пеш. Саломат бошед. сипосномаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Бахтиёр Ғанӣ, ба шумо барои пеш аз муҳлат ва босифат иҷро намудани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ изҳори сипос менамоям. бо эҳтиром, вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Собирзода Эмомалӣ. фармоиши вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳавасмандгардонии иштирокчиёни чорабиниҳо вобаста ба санҷиши омодабошии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ барои нишон додани масъулияти баланд дар таълиму тарбияи фарзанд, барои хизмат дар роҳи садоқат ба ватан модар, интизоми хуби ҳарбӣ ва ҳушёрию зиракӣ фармоиш медиҳам. барои тарбияи хуби фарзанд, волидайни хизматчиёни ҳарбии зерин бо сипоснома сарфароз гардонида шаванд. шаҳрванд Табаров Саидҷафар Саидович, падари сарбози қаторӣ Табаров Раҳмуддин Саидҷафарович, хизматчии қисми ҳарбӣ 02615. шаҳрванд Табаров Саймухтор Саидович, падари сарбози қаторӣ Саидов Давладёр Саймухторович, хизматчии қисми ҳарбӣ 02615. шаҳрванд Ашуров Маҳмадрасул Хушвақтович, падари сарбози қаторӣ соҳибназари Маҳмадрасул, хизматчии қисми ҳарбӣ 6593. шаҳрванд Ғуломова Эҳтибор, модари сарбози қаторӣ Каримзода Самариддини Қурбон, хизматчии қисми ҳарбӣ 0119. вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Собирзода Эмомалӣ. ҳоло сухан ба модари сарбоз Ғуломова Эҳтибор дода мешавад. марҳабо.
ман як модари кӯҳистонӣ имрӯз миннатдории хешро ба сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон мерасонам, ки барои фарзандони мо дар сафи қувваҳои мусаллаҳ шароитҳои хуб муҳайё намудааст ва ман модари хушбахтам, ки фарзанди калонӣ хизмати модар ватанро адо намуда, ҳоло бошад фарзанди дуюмӣ дар хизмати қувваҳои мусаллаҳ бо либоси низомӣ ба бар мебинам. сипосгузор аз вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастам, ки барои хизмати содиқонаи фарзандам имрӯз, ки дар ҳимояи марзу бумии ватан ба манро бо сипосномаи худ сарфароз гардондааст. ва бори дигар ба ҳамаи шумо миннатдории худро баён менамоям. инчунин миннатдории худро ба раиси ноҳияи Балҷубон. Salomat boşun, salomat boşun. Rahmat, salomat boşun.